हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी मु पिंकी तो आज आम आसी गोटे भिडियो नहीं कि गरम प्रबल होउची आपन साइड रे केमिति कोन वर्षा होउची ना गरम होउची आपण माने कमेंट रे हमकु जणैबे आम साइड रे तो प्रबल गरम होउची माने रही भी होउनी घरे आउ सेति पई वीडियो टिके हमर लेट रे आसुची आउ क्षमा करिवे एबे तो आउ केते दिन परे खरा सब पळैबो तापरे एथरो डेली दी दिन रे थरे ना डेली ब्लॉग माने ब्लॉग तो नो माने वीडियो सब आसीबो तो आज हमें चैलेंज रे नहीं आसीचो एटा हम सब्सक्राइबर डिमांड आसीनो हमें एटा हम इच्छा रे नहीं के आसीचो आज इच्छा हला पिजुली खाइबा पई तो कंचा कंचा पिजुली माने का बारी रे माने पिजुली हुए सेरे भी कमेंट करिवे एटा हम बारी रे हेतला कंचा कंचा पिजुली बहुत टेस्टी लागु सारा आसीची हां खरा माने खरा रे केतरा सिझी हेची हेले आ केतरा गुटे गुटे भीतर जो थाए सेरा खाइबा को बहुत बढ़िया लागे आ मीठा भी लागे तो आज हमें सेटा भाबिलु कि हमें आज चैलेंज करिवु हमें खाली कंचा पिजुली आनिचु टिके पाचिला न कंचा आनिचु आ ता सथरे एठी आनिचु लूण आउ लंका हां लूण आउ लंका मिक्स करके आनिचु आ गोटे गोटे प्लेट पूरा समान भागर पूरा नेइचु दी जण पूरा गोटे गोटे प्लेट आ देखिबा कि आगो अधिका खाइ पारुची हमें टाइमर दबुनी हमें देखिबु जार अधिका सरिथिबा हमें पछरे माने देखिबा एमती देखिबा हां देखिबा जे माने क्यार अधिका सरिची जार अधिका सरि जइतबो से विनर हबो आ जे हारिबो पनिशमेंट मिलबो पनिशमेंट आपण मनका डिमांड रे आपण माने जो डिमांड करथिले जे एई पनिशमेंट देबे नेक्स्ट चैलेंज रे सेई चैलेंज रे माने हमें सेई पनिशमेंट नै के आसीजु सेरा कोन आ के कमेंट रे कोन कहितले जे से माने ही जानि पारिबे जे माने आपण माने कमेंट रे कोन कहितले जे चैलेंज माने पनिशमेंट कोन आनिबे बोली हैला तो देखुन तो लास्ट पर्यंत आउ जे भी आसी कि नुआ देखुचंती से माने हमको कमेंट करंती नेक्स्ट चैलेंज रे कोन आनिबो आ नेक्स्ट पनिशमेंट भी कोन आनिबो तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करबा रेडी तो हमें टाइमर देबुनी स्टार्ट करबा खाली खाइबा हैला तो 1 2 3 स्टार्ट दीदी फाळा करके आनिचु हाँ खरा दिन मंजी खावा भल नुह टिके बाचरा टिके कंचा अच्छी देखिए पियाज विनर होची पिजुली यदि माने मीठा अच्छी लुण बदे खावा दरकार नहीं सेमती भल लगे मोर दुईटा सरला मुझे खाई मुझे खावा कथा नुह एक्चुअली बेसी पाचलाटा खाइदवा कथा नहले स्कूल पढ़ा समय किए पिजुली चोरी कर खाई कह मु तो करिछि आ सेटा हमरे मजा गोटे पूरा अलग प्रकार या पर खतरनाक पनिशमेंट अच्छी सेटा भाबे कि माने जल्दी जल्दी खाइबा पड़िबो आ पार्टी पूरा जीव सेटा मोर पसंद हेले कंचा नुह भजा हरे बहुत गुड़ा अच्छे
ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା କଞ୍ଚା ଆସୁଥିବ କଷା ଲାଗୁଥିବ ପୁରା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖରା ଦିନ ନା ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ସିଝିକି ମାନେ ପାଚିଥିବ ସେଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେନି, ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗେ। ମଞ୍ଜିର ପାହାଡ଼ କରୁନି ଆମେ ସାଇଡରେ। ମଞ୍ଜିଟା ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଟାଣ। ମୁଁ ଖାଇ ଖାଇ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପାଚି ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ହବ। ପାଚିଲାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପତି ଖାଇଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗେ ବେକାର। ପାହାଡ଼ ମାନେ ଖରାରେ ପାଚିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗୁଥିବ। ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଭାବି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି। ସବୁ ଖାଇବ ନା। ଆହୁରି 8ଟା, ମୁଁ ଏ ଗୋଟାକୁ ଖାଇବି ତାପରେ ଆଉ ଭାବିଲେ ହାରିବି ପଛେ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି, ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି। ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ। ଗଲା ଲୁଣ ଯାକ ପଶିଗଲା ଭିତରେ। ମୋର ସରିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ଜମା। ମୋର ଆହୁରି 8 ଫାଳ ମାନେ ବାକି ରହିଗଲା। ଅଲରେଡ଼ି ୱିନର୍। ଆଉ ଏଇ ଫାଳକୁ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ରହୁଛି 6 ଫାଳ। ଆଉ 6 ଫାଳ ମୁଁ ବି ଆଉ ଖାଇବିନି, ଜିତିଲି। ମୋର 8 ଫାଳ ରହିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଜମା ଖାଇପାରିବିନି। ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଲେ ନେବି ପଛେ, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କି ଏଠି ମାନେ ପିଜୁଳିରେ ମାନେ ପାଣି ଅଂଶଟା ବି ରହେ। ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଆଉ ସଇଲା। ପୁରା ରହିଗଲା। ତାହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ, ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି ମୁଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କଲରା ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି। 2 ବାଇଟ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ନୁହଁ, ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଅଛି। 2 ପୋଳା ଆଉ। ଏଇଟା ପୁଣି ଆମ ବାରିରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ବାରିରେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ନେଇକିରି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଇ ମା ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହେଲା। ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହଉଛି କି ଟେଷ୍ଟି, ଖାଉରେ କେମିତି ଖାଇବି ଏବେ କେଜାଣି। ହାରିଲେ ତ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ। ଡର ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ବି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କଲରା। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କଲରା, ବହୁତ। କଞ୍ଚା କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? କଞ୍ଚା କାହାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଉଛି ମୋ ପାକେ ପୁରା ସ୍ମେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ମାଲୋ ପାଟି ଭିତରେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି। ଛି। ଛି। ଛି ଆତି କରିବ ବୋଧେ।
ସବୁ ଖାଇଦେଲା। କ'ଣ କରିବା ଢକିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲେ ମୋ ପାଟି ଆଉ ନାହିଁ ପୁରା ପିତା ପିତାରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ସତ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଆଜି ମାନେ ସତ କଥା ଯେ କିନି ମାନେ ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ ଆଉ ଏତେ ପିତା ଲାଗୁଛି କଷି ହେଇଛି ହେଲେ ଏତେ ପିତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପନିସମେଣ୍ଟ ତ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାରେ ଆମେ ଡେରି କରୁଛୁ ଆମେ ହେଲା ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।